अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नासिया कमल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। %25 टोटल फेडरल PSDP वो बलूचिस्तान के लिए है। बलूचिस्तान की जो वसत है वो तकाजा करती है कि इन्वेस्टमेंट का हुजम उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। मेरी हुकूमत में बलूचिस्तान के सूबे के साथ माशी समाजी नाइंसाफ़ी का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की। वज़ीर आज़म का आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का 25% बलूचिस्तान को देने का ऐलान। फंड्स की फराहमी कोई एहसान नहीं, बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। दहशतगर्द अखियार के एजेंट हैं, तरक्की की राह में रुकावट डालने वाले अनासिर से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कोयटा में बलूचिस्तान ग्रैंड जिरगा से खिताब। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो शिकस्त दी जो कि वो उम्र भर याद रखेगा। न सिर्फ आपका मान बढ़ाया बल्कि 1971 का बदला लिया। कशीदा सूरत हाल में पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। जंग मुख्तसर लेकिन इंतहाई खतरनाक थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली क़यादत का मुजाहरा किया। अस्करी क़यादत ने जंग में कामयाबी के जरिए पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। भारत से 1971 का बदला ले लिया। इत्तेहाद और एकजहती की फ़ज़ा को कौमी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। Pakistan accepted the ceasefire offer brokered by the United States and other brotherly and friendly countries in the interest of peace, progress and prosperity. मुसल्लह अफवाज हमारी खुद मुख्तारी और सालमियत की मुहाफिज, भारत को पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय जारहियत के खिलाफ भरपूर दिफा किया। पाक फ़ज़ाइया ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया, हाई वैल्यू अहदाफ को निशाना बनाया। आइंदा भी कोई मुहिम जोई हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। खित्ता अर्ज़ को दुनिया के लिए मिसाल बनाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इस्हाक़ डार और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को वुसअत देने के अज़्म का इयादा। जुलाई में अज़रबैजान में होने वाले इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के सरबराही इजलास पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर आज़म के उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे के फ्रेमवर्क मुआहिदे को हतमी शक्ल देने पर तबादला ख़याल। Pakistan representatives are coming in next week. I think the deal I'm most proud of is the fact that we're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade. Nobody talks about it, but we had a very nasty potential war going on between Pakistan and India. And now if you look, they're doing fine. अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती मुआहिदे के कवी इम्कानात। पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है। तिजारती मुज़ाकरात के लिए अगले हफ्ते पाकिस्तानी हुक्काम अमरीका आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत ने लड़ाई जारी रखी तो दोनों के साथ मुआहिदे में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर जरूरी NOC मनसूख करने का हुक्म। हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर इत्तफाक। पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज किया जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर। मुट्ठी भर दहशतगर्द तरक्की का अमल रोकना चाहते हैं। दहशतगर्द बैरूनी आकाओं की इमा पर कार्रवाइयां करते हैं। इन अनासिर के तमाम मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। कच्ची केनाल मंसूबे की तकमील सरसब्ज बलूचिस्तान के लिए निहायत अहम। N25 की अपग्रेडेशन के ऐलान पर वफाकी हुकूमत के मशकूर हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी का ग्रैंड जिरगे से खिताब।
غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت انسداد دہشت گردی کمیٹی اور ہارڈن دی اسٹیٹ کمیٹی کا اجلاس نادرا ایگزٹ پوائنٹس پر لائیو ڈیٹا ویریفیکیشن کی سہولت فراہم کرے گا۔ تمام اداروں کو مل کر ون ڈاکیومنٹ سسٹم کو مکمل طور پر نافذ کرنا ہوگا۔ غیر قانونی اسپیکٹرم کے خاتمے کے لیے وفاقی اور صوبائی اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ قوم کا سر ایک مرتبہ پھر فخر سے بلند۔ فخر پاکستان ارشد ندیم کا ایک اور اعزاز۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے جیولن تھرو میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ 86.40 میٹرز دور نیزہ پھینک کر بھارت کو شکست دی۔ جاپانی ایتھلیٹ کی تیسری پوزیشن۔ 1973 کے بعد چیمپئن شپ میں پاکستان گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب۔ شاباش ارشد ندیم، شاباش۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا ارشد ندیم کو خراج تحسین۔ شاندار کامیابی پر مبارکباد۔ ارشد ندیم نے ایک بار پھر پاکستان کا نام روشن کیا۔ سبز ہلالی پرچم کی شان بڑھی۔ اسپیکر قومی اسمبلی، گورنرز، وزراء اعلیٰ، وفاقی اور صوبائی وزراء اور سیاسی رہنماؤں کی بھی ارشد ندیم کو مبارکباد۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ۔ میاں چنو میں ارشد ندیم کے گھر بھرپور جشن۔ بچے، بزرگ، خواتین سب خوشی سے نہال۔ ڈھول کی تھاپ پر رقص، مٹھائیاں تقسیم، پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days. بھارتی فوج نے پہلی بار اپنے طیارے گرنے کی تصدیق کر دی۔ مئی میں پاکستان کے ساتھ جھڑپوں میں ایک غیر معین تعداد میں جنگی طیارے کھوئے۔ ہم نے فضائی جھڑپوں میں ٹیکنیکل غلطیاں کی جس کا ادراک کیا گیا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف انیل چوہان کا بلومبرگ ٹی وی کو انٹرویو۔ پانچ پاکستان نے اپنے جہاز کو بیچ کر گرایا تھا ہمارا۔ رافیل میں تو پریاپت نہیں ہے ہمارے دیش کے لیے۔ بھارتی فضائیہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہاتھوں رسوا۔ آپریشن بنیانم مرصوص کی شاندار کامیابی اور بھارتی طیاروں کی تباہی پر بھارتی سیاستدان اپنی ہی فضائیہ پر برہم۔ مشرقی ادھم پور میں بی جے پی کے رکن لوک سبھا رنبیر سنگھ پٹھانیہ نے بھارتی فضائیہ کو نالائق اور نااہل قرار دے دیا۔ آپریشن سندور کے دوران سب جانتے ہیں کیا ہوا۔ ہماری فضائیہ نااہل لوگوں پر مشتمل ہے، رنبیر سنگھ پٹھانیہ۔ بھارتی فضائیہ کو تربیتی اور آپریشنل شعبوں میں شرمناک ناکامی کا سامنا۔ بھارتی فضائیہ اندرونی طور پر ناکامیوں، تکنیکی خرابیوں اور غیر پیشہ ورانہ تربیت کا شکار۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران بھارتی فضائیہ متعدد حادثات کا شکار ہوئی۔ معرکہ حق میں پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کے 6 طیارے مار گرائے جن میں 3 جدید رافال بھی شامل ہیں۔ مودی کی مجرمانہ خاموشی اور اقلیت دشمن پالیسیاں بے نقاب۔ چھتیس گڑھ کے قبائلی علاقوں میں مسیحی خاندانوں پر ہندوتوا گروہوں کے حملے، خواتین اور بچے نشانے پر۔ حملوں میں مسیحی زبردستی ہندو مذہب اختیار کرنے پر مجبور۔ انکار کی صورت میں انہیں تشدد، بائیکاٹ اور جلا وطنی کا سامنا۔ عبادت گاہوں کی توڑ پھوڑ، خواتین اور بچوں پر تشدد معمول۔ دی وائر کی رپورٹ۔
عالمی سطح پر بھارت کا پاکستان مخالف بیانیہ ناکام، ششی تھرور کا کولمبیا میں پاکستان مخالف بیانیہ پذیرائی حاصل نہ کر سکا۔ بھارتی توقعات کے برعکس کولمبیا حکومت نے بھارت کی بجائے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ کولمبیا کی حکومت نے بھارتی حملوں میں پاکستان میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ بھارتی جارحیت کی مذمت کے بعد ششی تھرور نے کولمبیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے خلاف دفاع کرنے والوں میں کوئی مساوات نہیں ہو سکتی۔ ہم سے شادی کی ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کون ہو؟ تم کون ہوتے ہو؟ تم کیا ہمارے مکھیا بن گئے؟ تم ہمارے کیا بننا کیا چاہتے ہو؟ جو آپ ہمیں سندور دو گے، آپ سندور لے کے پہنچو تو ہم تمہاری کیا حالت کرتے بتائیں گے ہم آپ کو۔ سندوری لال اپنی پوری طاقت لگا کر بہار کے لوگوں کو سندور وترن میں الجھا دینا چاہتے ہیں۔ مہیلاؤں کا اپمان کیا جا رہا ہے، جب وہ اپنی پتنی کو سندور نہیں دے سکتے تو دیش کی مہیلاؤں کو سندور دینے کا کیا حق ہے ان کو؟ مودی کی سندور سیاست، ہندو خواتین کے جذبات سے کھیلنے کی شرمناک کوشش۔ مودی لواحقین سے ملنے کے بجائے گھر گھر سندور بھیج کر جھوٹی ہمدردی بٹور رہا ہے۔ شرم آتی ہے، ہمارے ملک کا وزیر اعظم اتنی گری ہوئی باتیں کر رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی ڈاکو کسی کے گھر میں سندور لے کر آیا ہو؟ بھارتی خواتین۔ بھارتی فورسز کی مقبوضہ کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز، کشتواڑ میں 2 افراد گرفتار، کالے قوانین کے تحت مقدمات درج۔ پہلگام فالز فلیگ کے بعد سے گرفتار کشمیریوں کی تعداد 3000 ہو گئی۔ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ، خطے میں امن کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات کو مسترد کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، مزید 60 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے رام اللہ میں عرب وزرائے خارجہ کے اجلاس پر پابندی عائد کر دی۔ اجلاس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر اور اردن سمیت عرب اور اسلامی وزرائے خارجہ نے شرکت کرنا تھی۔ اسرائیل اور حماس جنگ بندی کے قریب ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ اور پاکستان بنگلہ دیش T20 سیریز تیسرا اور آخری میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ مقابلہ رات 8 بجے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ سیریز میں گرین شرٹس کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ۔ عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی کانگو وائرس کے پھیلنے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں، جس کے لیے چند احتیاطی تدابیر لازمی اپنائیے۔ مویشی منڈی جاتے وقت ہلکے رنگ کے پورے آستین والے کپڑے پہنیں، بچوں کو ساتھ لے کر جانے سے گریز کریں، ماسک اور دستانے لازمی استعمال کریں۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت اچھی طرح یقین کر لیں کہ اس کے جسم پر چیچڑ نہ ہو۔ احتیاطاً جانوروں کی ویکسینیشن کروا لیں۔ قربانی سنت، احتیاط نجات۔ درست ہر وقت بر وقت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا آئندہ مالی سال کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں بلوچستان کو 25% فنڈز فراہم کرنے کا اعلان۔ کوئٹہ میں بلوچستان گرینڈ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ صوبے کو فنڈز کی فراہمی احسان نہیں، بلوچستان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد عناصر سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے گرینڈ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، وفاق کی اکائیاں بھائیوں کی طرح ہیں، ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے فنڈز کی کمی کو رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ 25% ٹوٹل
फेडरल PSDP वो बलूचिस्तान के लिए है। इस 1000 अरब में तकरीबन 250 अरब का फंड सिर्फ बलूचिस्तान के लिए है। बलूचिस्तान की जो वसत है वो तकाजा करती है कि इन्वेस्टमेंट का हुजम उतना ही ज्यादा होना चाहिए। N25 जो है कराची से लेकर और चमन तक तकरीबन ये 70 अरब रुपए का मंसूबा वो जारी और सारी है। मेरी हुकूमत में बलूचिस्तान के सूबे के साथ माशी समाजी नाइंसाफी का कोई तस्वर नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगयार के एजेंडे पर अमल पैरा दहशतगर्द सूबे में तरक्की का अमल मुतासिर करना चाहते हैं। इनके साथ कोई रियायत नहीं होगी। ये जो दहशतगर्द हैं खून के प्यासे हैं, दरिंदगी के अलावा उनको कुछ नहीं आता। उनके हथकंडों को आपने नाकाम बनाना है। उनको ना आप टॉलरेट कर सकते हैं ना मैं टॉलरेट कर सकता हूं। जो लोग मिसलीड किए गए उनको वापस लाने के लिए हम सबको मिलकर बेहतरीन काविश करनी चाहिए। तरक्की और खुशहाली और बदअमनी ये इकट्ठे नहीं चल सकते। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मारका हक में अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि दुश्मन की तरफ से मुसल्लत की गई जहारियत का भरपूर जवाब दिया गया। ये जंग मुख्तसर लेकिन इंतहाई खतरनाक थी। हमने 1971 का बदला ले लिया है। पूरी कौम ने इस सूरत हाल में मिसाली इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की हमेशा तरजीह रही। बतौर वज़ीर आला पंजाब भी नौजवानों के लिए तमाम मंसूबों में बलूचिस्तान के तलबा के लिए 10% कोटा मुख्तस किया गया, जिस पर मौजूदा पंजाब हुकूमत भी अमल कर रही है। इस मौके पर वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने N25 शाहरा की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स की फराहमी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ग्रीन बलूचिस्तान के तहत इक़दामात को सराहते हुए कहा कि इस सिलसिले में कच्ची कैनाल मंसूबे की तकमील बहुत अहम है। वज़ीर आला ने तरक्की के अमल को सबूताज करने वाले दहशतगर्द अनासर से रियासती ताकत से निपटने के अज़म का अदा किया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुसल्लह अफ़वाज हमारी खुद मुख्तारी और सालमियत की मुहाफ़िज़ हैं। आइंदा भी भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देंगे। कोयटा स्टाफ कॉलेज में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इजरा कर रहे हैं। तफसील मरियम मलिक से। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत को मैदान जंग और सफारती महाज पर शिकस्त दी। हुकूमत ने हर महाज पर कामयाबियां समेटी हैं। उन्होंने कहा कि भारत की जारियत का भरपूर जवाब दिया। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। खित्ते में अमन कायम करने के लिए दोस्त ममालिक की जानिब से जंग बंदी की ऑफर कबूल की। Nor will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance. This is an absolute red line for us, and if it does so, we will respond with full force. Pakistan accepted the ceasefire offer in the interest of peace, progress and prosperity. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF के साथ कामयाब मुआहदे से मईशत को इस्तेहकाम मिला। मौशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी सतह पर इस्लाहात की जरूरत है। मौशी बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आई है। Humble achievements this government has made in the last 14-15 months. Through our joint efforts, we have shown zero tolerance for corruption. Inflation has plummeted from 38% to 0.3%. Our rupee stands stable. Foreign exchange reserves have crossed $11 billion. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मईशत, इस्लाहात और इंसदाद दहशतगर्दी पर तवज्जो मरकूज है। Terrorism is another challenge. We have lost 90,000 great Pakistanis have paid huge price, human lives, and we lost business economic losses of $150 billion to defeat this menace. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्किया, कतर और दीगर दोस्त मुल्कों ने मुश्किल वक्त में भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान को दुनिया के लिए मिसाल बनाएंगे। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। मोहम्मद इसहाक डार ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हालिया दौरे आज़रबाईजान के दौरान शानदार मेज़बानी पर वज़ीर ख़ारिजा जेहोन बैरमोव का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने जुलाई में आज़रबाईजान में होने वाले माशी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास पर भी तबादला ख्याल किया।
نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ازبکستان کے وزیر خارجہ سیدوف بختیور اودیلوویچ سے ٹیلی فونک پر گفتگو کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے لائن منصوبے کے فریم ورک معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ ٹیلی فونک گفتگو میں افغان قیادت کی مشاورت سے منصوبے کی دستخطی تقریب پر بھی بات چیت کی گئی۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری اور بی جے پی رہنما سبرامنیم کی جانب سے 5 طیاروں کی تباہی کے اعتراف کے بعد بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے بھی آخر کار یہ مان لیا کہ پاکستانی فضائیہ نے بھارتی طیارے گرائے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ڈاکٹر عاصم رضوان اپنی رپورٹ میں۔ پی ایف ورسز آئی ایف 6-0۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد بھارتی فوج نے پہلی بار اپنے طیارے گرنے کی تصدیق کر دی۔ سنگاپور میں شنگریلا ڈائیلاگ کے دوران بلومبرگ ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے اعتراف کیا مئی میں پاکستان کے ساتھ جھڑپوں میں جنگی طیارے تباہ ہوئے، تاہم انہوں نے تعداد بتانے سے گریز کیا۔ Since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that, can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Why they were. What is important is why they were down. That is more important for us. اس سے قبل مودی پر تنقید کرتے ہوئے بی جے پی کے رہنما سبرامنین سوامی بھی 5 بھارتی طیارے مار گرائے جانے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ 5 پاکستان نے اپنے جہاز کو بھیج کر گرایا تھا، ہمارا ہوائی جہاز ہے، انہوں نے 5 کو گرایا تھا۔ آپ کا مطلب رفیل نے اچھا کام نہیں کیا؟ رفیل تو پریاپت نہیں ہے ہمارے دیش کے لیے، وہ اس میں کیا کیا بھرشٹاچار ہوا یہ تو دوسری بات ہے۔ مودی رہتے ہوئے ہم اس پر جانچ نہیں کر سکتے کیونکہ ہونے نہیں دے گا وہ۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارتی وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے تو زیادہ تر منظر سے غائب رہنے میں ہی عافیت سمجھی، تاہم بھارت کے سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے میڈیا کے سوالات کے جواب میں طیارہ گرنے کا اعتراف تو کیا لیکن نقصان کی تفصیل بتانے سے گریز کیا۔ امید کی جا سکتی ہے مستقبل میں مزید بھارتی رہنما بھی کفر توڑیں گے اور اس سچائی کا اعتراف کریں گے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے بھارتی فضائیہ کو تربیتی اور آپریشنل شعبوں میں شرمناک ناکامی کا سامنا ہے۔ بھارتی فضائیہ اندرونی طور پر ناکامیوں، تکنیکی خرابیوں اور غیر پیشہ ورانہ تربیت کا شکار ہے۔ گزشتہ 2 سال کے دوران بھارتی فضائیہ متعدد حادثات کا شکار ہوئی۔ 2 اپریل 2025 کو جام نگر کے قریب بھارتی فضائیہ کا جیگوار لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہوا، جس کے نتیجے میں پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا۔ ایئر فورس کا جیگوار لڑاکو ومان کریش ہوا ہے، گجرات کے جام نگر میں کریش ہوا ہے۔ مارچ 2025 کو بھارتی فضائیہ کو ایک ہی دن میں 2 بڑے حادثات کا سامنا ہوا۔ نومبر 2024 میں آگرہ کے قریب مگ 29 تربیتی پرواز کے دوران فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ 12 مارچ 2024 کو بھارتی فضائیہ کا لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ راجستھان کے علاقے میں تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ اسی طرح 13 فروری 2024 کو بھارتی فضائیہ کا ہاک MK132 تربیتی طیارہ مغربی بنگال میں گر کر تباہ ہوا۔ بھارتی فضائیہ کے طیاروں کا اس طرح تباہ ہونا ان کی عسکری حکمت عملی پر اہم سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ ان تربیتی حادثات کے ساتھ ساتھ بھارتی فضائیہ کی آپریشنل صلاحیت کی خامیاں بھی عیاں ہیں۔ ڈاکٹر عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ بھارتی فضائیہ کی حالیہ ناکامیوں پر بھارت کے اندر سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف ناکامی اور اس پر اٹھنے والے سوالات نے مودی سرکار کو دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عدنان شاہ۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 جنگی طیارے تباہ کیے، جن میں 3 رافیل، 1 MiG-29،
एक SMU-30 और एक मेराज तैयारा शामिल था। इन वाक़यात पर BJP के रुकन लोकसभा रणवीर सिंह पठानिया ने अपनी ही फिजाइया को नालायक और नाअहल करार दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक जदीद तरीन तैयारों की तबाही भारतीय फिजाइया की अमली सलाहियत पर सवालिया निशान है। आलमी मीडिया ने भी तैयारों की तबाही की शवाहिद पेश किए हैं, जबकि भारतीय हुकूमत की खामोशी उसकी शिकस्त का इशारा समझी जा रही है। उधर आलमी सतह पर भी भारत को मुश्किलात का सामना है। भारतीय रहनुमा शशि थरूर का कोलंबिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पजीराई हासिल न कर सका। कोलंबिया ने भारत के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की और भारतीय जारहियत की मजम्मत की। मोदी हुकूमत को अंदरून मुल्क में भी सख्त तनकीद का सामना है। शिवसेना की सीनियर रहनुमा संजय रावत ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर कहा कि 26 खवातीन बेवा हो गई, लेकिन हुकूमत सिर्फ क्रेडिट लेने में मसरूफ है। इसी दौरान भारत में कई खवातीन और समाजी शख्सियात ने मोदी सरकार के इस अमल को सियासी ड्रामा करार दिया। नेहा सिंह राठौर समेत मुतादिद खवातीन ने कहा कि हिंदू रिवायत के मुताबिक सिर्फ शौहर का दिया हुआ सिंदूर काबिल कबूल है, मोदी का नहीं। सियासी जमातों ने भी मोदी पर वोट बैंक के लिए मजहबी जज्बात से खेलने का इल्ज़ाम लगाया। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। छत्तीसगढ़ में मसीही कबाइल पर हमलों से मोदी सरकार की अक़लियत दुश्मन पॉलिसियां और इस पर मुजरिमाना खामोशी बेनकाब हो गई है। भारत में छत्तीसगढ़ के कबायली इलाकों में मसीही खानदानों पर हिंदुत्व ग्रोहों के हमले मामूल का हिस्सा बन गए हैं, जहां पर खवातीन और बच्चे निशाने पर हैं। दिवायर के मुताबिक हमलों में मसीहियों को जबरदस्ती हिंदू मजहब इख्तियार करने पर मजबूर किया जा रहा है। इनकार की सूरत में उन्हें तशद्दुद, बाइकॉट और जलावतनी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के जिला कवारडहा में 18 मई को हिंदुत्व हजूम के पुरतशद्दुद हमले के बाद मसीही स्कूल चलाने वाला खानदान जान बचाकर छुपने पर मजबूर हो गया। दिवायर के मुताबिक जय श्री राम के नारों के साथ 100 से जायद बजरंग दल के गुंडों ने चर्च पर हमला किया। मोदी के जेरे सरपरस्त पुलिस की जानिब से मजलूम अकलियतों की शिकायत को नजरअंदाज करने की कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस न सिर्फ हमला रोकने में नाकाम रही, बल्कि मुतासरीन को जबरदस्ती बयान बदलने पर मजबूर किया गया। मोदी सरकार के मातहत हिंदुत्व गुंडों और तंजीमों को खुली छूट मिली हुई है, जो अकलियतों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम्मात चला रही हैं। भारत में मोदी सरकार की क़यादत में मुल्क का हर शोबा ज़ुबू हाली का शिकार है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट मंजरेआम पर आई है, जिसके मुताबिक बैंकिंग फ्रॉड संगीन हद तक बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बैंक फ्रॉड की रकम रवां बरस 36 करोड़ से जायद हो गई है। गुज़श्ता माली साल में 23,000 से जायद बैंक फ्रॉड केसेस रिपोर्ट हुए। अवामी शोबे के बैंकों के जरिए 25 करोड़ रुपए से जायद के फ्रॉड रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 6,000 से जायद फ्रॉड केसेस रिपोर्ट किए गए, जिनमें कर्जों से मुतल्लिक फ्रॉड की मालियत तकरीबन 33 करोड़ रुपए है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती मुआहदे के कवी इम्कानात पैदा हो गए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तिजारती मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी हुक्काम अगले हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। जॉइंट बेस एंड्रयूज पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत ने लड़ाई जारी रखी तो दोनों के साथ तिजारती मुआहदे में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। Pakistan representatives are coming in next week. I think the deal I'm most proud of is the fact that we're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade. Nobody talks about it, but we had a very nasty potential war going on between Pakistan and India. And now if you look, they're doing fine. खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ताउन से मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। मार्का हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान की मईशत पर भारतीय हमले बेअसर रहे। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में मजमूई तौर पर बेहतरी आई है। चीन की जानिब से तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और सनती शोबों में $1,028 मिलियन से जायद की सरमायाकारी हुई है, जबकि अमरीका की जानिब से $111 मिलियन और बरतानिया की जानिब से $215 मिलियन की सरमायाकारी रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हाउसिंग सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी एनओसी ख़त्म करने का हुक्म देते हुए गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की रेगुलराइजेशन के लिए कमेटी बनाने की हिदायत की है। लाहौर में इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी महकमों की मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई और सजा प्लॉट खरीदने वाले आम आदमी को मिली। वज़ीर आला ने कहा कि जो स्कीमें बन चुकी हैं उनका कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द हल होना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। वज़ीर आला ने हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने और मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने की हिदायत की, जिससे प्लॉट की खरीदो फरोख्त को हर तरह से महफूज बनाया जा सकेगा।
وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ پنجاب میں 20 لاکھ کنال پر قائم ہاؤسنگ سوسائٹیز کی کل تعداد 7,905 ہے، جن میں سے 2,687 ہاؤسنگ اسکیمیں منظور شدہ اور باقی غیر قانونی یا انڈر پروسیس ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ 10 مئی کے بعد ایک مضبوط اور توانا پاکستان کا تاثر ابھرا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اڑان پاکستان منصوبے میں تعلیم کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں طاہر جعفری۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن میں سالانہ تھیسس ڈسپلے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ نوجوانوں کی ترقی اور انہیں تعلیم کے بہتر موقع فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن بنیان مرصوص جیسی کامیابی معاشی میدان میں بھی حاصل کریں گے۔ 10 مئی نے ہمارے دشمنوں کے دلوں پہ پاکستان کا رعب بٹھا دیا ہے۔ بھارت کے جو فوج کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی اعتراف کر لیا ہے، لیکن آپ دیکھیے کس ڈھٹائی سے بھارتی میڈیا، بھارت کے لیڈر جھوٹ بولتے رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی قیادت کا جو غرور تھا اس نے 3 دنوں کی جنگ میں اپنی 3 دہائیوں کی جو ترقی تھی اس پہ پانی پھیر دیا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کامیابی سے جو ہمیں ملی ہے، ہم اپنی توانائیوں کو ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کی طرف مبذول کریں۔ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کی معاشی کارکردگی کو IMF نے بھی سراہا ہے۔ تیز ترین ترقی کے لیے ٹیکس کلچر کو فروغ دینا ہوگا۔ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی مسلح افواج کی صلاحیت کو برقرار رکھیں، اس صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم ان کو وسائل بھی فراہم کریں، اور وہ وسائل ٹیکس کے آمدنی سے حکومت پورے کر سکتی ہے۔ اس سے قبل وفاقی وزیر احسن اقبال نے انسٹی ٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کے طلبہ و طالبات کے فائنل پروجیکٹس کا جائزہ لیا اور ان کی صلاحیتوں کو سراہا۔ انہوں نے طلبہ کے بنائے گئے فیشن ڈیزائنز اور ان کی مہارت کی تعریف کی۔ اس موقع پر نارووال یونیورسٹی اور PIFD کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی اور ہارڈن دی اسٹیٹ کمیٹی کا تیسرا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشنز کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے نادرا کو ہدایت کی کہ شناخت اور نگرانی کا عمل مؤثر بنانے کے لیے ایگزٹ پوائنٹس پر لائیو ڈیٹا ویریفیکیشن کی سہولت فراہم کی جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ غیر قانونی اسپیکٹرم کے خاتمے کے لیے وفاقی اور صوبائی اداروں کو مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ وزیر داخلہ نے بھکاری مافیا کو ملک کی بدنامی کا سبب قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان سے سختی سے نمٹا جائے۔ اجلاس میں وزارت توانائی کو بتایا گیا کہ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے وزارت اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے اب تک 142 ارب روپے کی ریکوری ہو چکی ہے۔ اجلاس میں غیر قانونی اور اسمگل شدہ پیٹرول کی روک تھام کے لیے پیٹرول پمپس کی ڈیجیٹلائزیشن پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں و کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ایک متنازع علاقہ ہے جس کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ استصواب رائے کے ذریعے ہونا ہے، جس کا وعدہ اقوام متحدہ نے کر رکھا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے حالیہ بیانات سے ان کی بوکھلاہٹ ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے منہ توڑ جواب نے بھارتی قیادت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، جو اب اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے جارحانہ بیان بازی کا سہارا لے رہی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت نے صرف اور صرف فوجی طاقت کے بل پر کشمیر پر اپنا قبضہ جما رکھا ہے اور وہ علاقے میں ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا ہے۔ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ کشتواڑ میں 2 افراد رستم علی اور راشد حسین کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں ان کے خلاف کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ 22 اپریل کو پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کے بعد کشمیریوں کے خلاف ظالمانہ کارروائیوں میں اب تک 3000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں زیادہ تر نوجوان ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ قوم کا سر ایک مرتبہ پھر فخر سے بلند۔ ارشد ندیم نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے جیولن تھرو میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ فائنل میں ارشد ندیم نے 86.40 میٹر تھرو کر کے نہ صرف بھارت کو شکست دی بلکہ 50 سال بعد پاکستان کو ایونٹ میں تمغہ بھی دلا دیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان قیوم اپنی رپورٹ میں۔ شاباش ارشد ندیم، شاباش! قوم کا سر ایک مرتبہ پھر فخر سے بلند۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل پاکستان کے نام۔
जेवलिन थ्रो के मुकाबले शुरू हुए तो पूरी कौम को यकीन था कि तलाई तमगा तो अरशद नदीम के ही नाम होगा। पहली थ्रो अरशद नदीम ने 75.64 मीटर दूर फेंकी। दूसरी कोशिश में उनकी थ्रो 76.80 मीटर रही। अरशद नदीम ने तीसरी कोशिश में 85.57 मीटर की थ्रो फेंकी और टेबल पर पहले नंबर पर आ गए। चौथी बारी में उनकी थ्रो 83.99 मीटर रही। आखिरी थ्रो अरशद नदीम ने 86.40 मीटर लंबी फेंकी और गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर लिया। भारत के सचिन यादव 85.16 मीटर थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जापान के साकीयामा ने 83.75 मीटर थ्रो के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। एशियन एथलेटिक्स की तारीख में 1973 के बाद पाकिस्तान का ये पहला गोल्ड मेडल है। पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा इस इवेंट में 1973 में गोल्ड मेडल हासिल किया था। ज़िशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद दी है। सदर ममलकत ने अपने तहनीती पैगाम में कहा कि अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरशद ने फाइनल समेत पूरी चैंपियनशिप में बेहतरीन खेल पेश किया। पूरी कौम को उनकी शानदार कारकर्दगी पर फख्र है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करते हुए एथलीट और पूरी कौम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया और शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब्ज हिलाली परचम की शान में इजाफा हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा, सियासी रहनुमाओं और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। और अरशद नदीम की इस जीत पर उनके आबाई इलाके मियां चंदू में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला ने कामयाबी का भरपूर जश्न मनाया। रिपोर्ट कर रहे हैं जफरुल्लाह खान। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीतकर अरशद नदीम ने वतन अजीज का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की तारीखी जीत की खबर जब उनके आबाई इलाके मियां चन्नू पहुंची तो अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव में लोगों ने ढोल की थाप पर धमाल डाला, मिठाइयाँ तकसीम हुई और घर में जश्न का समा बन गया। मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं की यार, मेरी दुआएं यार पूरे मुल्क है दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल कर दी यार। मैं बड़ा खुश हूँ जे देखा मैं अपने अंबला वाले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा मैं अपने अंबला वाले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा सोनिया तेरी रहमत वाले ते बल्ले बल्ले बल्ले। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, पूरे मुल्क का, गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ, तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अरशद भाई ने एक अच्छी थ्रो करके पाकिस्तान के लिए मेडल लिया। अरशद नदीम सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए उम्मीद की रोशन किरण है। खराज तहसीन है इस हीरो को जिसने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान के बेटे किसी से कम नहीं। जफरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि मार्का हक में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के बरवक्त फैसलों, अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी और अवाम के अज़्म ने दुश्मन को शिकस्त फाश थी। मंगोरा में वकला से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि जंग हारने के बाद फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ हो गया है, लेकिन वो इसमें भी नाकाम रहेगा। जिस तरह उस यूनिटी से और इत्तिफाक से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो गया, ये कभी नहीं हो सकता है कि इंडिया हमारे साथ मुखलिस रहे। उनकी तो हर वक्त कोशिश होगी कि हमें मेला मैट करे, मगर हमारा सबसे बड़ा हमारी ये यकजहती और हमारी अफवाज की ये सलाहियत और कौम को इसके पीछे खड़ा होना, जब तक हमारी ये ताकत हो तो ये साबित हो गया कि वो बार बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा, अगर दोबारा करे तो उसके क्या नतीजा मिलेगा। तो इसी पर हम सारी कौम फख्र करते। चकदरा में जलसा आम से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई क़यादत ने अवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। ये मुस्लिम लीग नून ही है जिसने हमेशा मुल्क को मुश्किल वक्त से निकाला है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन है। उन्होंने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद किया। इस मुल्क को चलाना, इस मुल्क के मुश्किलात पर काबू पाना और इस मुल्क को मुश्किलात से निकालना, वही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का काम है। शहबाज शरीफ ने कलील अरसे में छोटे से
इतने 14 महीनों में जो कुछ करके दिखाया मौजज़े से कम नहीं है। 12-13 साल से जो लोग यहाँ बैठे हुए, उन्होंने सूबे को क्या दिया, पाकिस्तान को क्या दिया और आपके दीर को क्या दिया। मजहबी उमूर के वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मक्का मुकरमा में हज मिशन अमले के हमरा रिहाइशगाहों, किचन और ट्रांसपोर्ट का तफसीली जायजा लिया। वफाकी वजीर मजहबी उमूर ने आज़मीन हज से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और शिकायत के इज़ाले की हिदायत की। सरदार यूसुफ का कहना था कि पाकिस्तानियों को पहले से बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी के ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे की तरक्याती मनसूबों के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में रेलवे की मौजूदा सूरत हाल, तरक्याती कामों और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया गया। वज़ीर रेलवे ने तरक्याती मनसूबों में तेज़ी लाने, सहूलियात की बेहतरी और मयार को बुलंद करने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि रेलवे निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया जाएगा ताकि अवाम को बेहतर, महफूज और मुअस्सर सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि वतन अजीज़ को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए कोशां हैं। तफसील बता रहे हैं वकास भट्टी। एक्सपो सेंटर लाहौर में जारी फूड एंड बेवरेज की नुमाइश के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम की बेहतरीन इक़्तिसादी पॉलिसियों के नतीजे में बेहतरी आ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बुनियान नुम मरसूस ऑपरेशन की कामयाबी से पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ है। बुनियानुल मरसूस तो एक टारगेट था जो हमने इज्जत के साथ अचीव किया। अब मईशत के टारगेट में हमने दुनिया को लीड करना है। उसके अंदर चाहे आईटी है, चाहे टेक्नोलॉजी है, चाहे आर्ट्स एंड कल्चर है, चाहे एग्रीकल्चर है और फूड प्रोसेसिंग ज़रूरत है इस वक्त। तो मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज हम उस सिमत में चल पड़े हैं जिस सिमत में सिर्फ अल्लाह के फजल से कामयाबी मिलनी है, आगे आने का मौका देना है और उनके ज़रिए पाकिस्तान का असल चेहरा, पाकिस्तान का असल टैलेंट, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में जिस तरह दुनिया को लीड कर रहा है वो दुनिया के आगे रखना है। राना मशहूद अहमद ने फूड एंड बेवरेजेस की नुमाइश का दौरा किया और स्टॉल्स होल्डर से मसनूआत के बारे में आगाही भी हासिल की। नुमाइश में 200 से ज़ायद कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जिसका मकसद इस शोबे को जदीद टेक्नोलॉजी से आमाहन करना और इसमें मौजूद तरक्की के इम्कानात से इस्तेफादा करना है। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मक्का मुकरमा और मकामात मुक़द्दसा के लिए शाही कमीशन और सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ मीडिया के ताउन से सहाफ़ियों ने ग़िलाफ़े काबा की तैयारी के अमल का मुशाहिदा किया। तफसील बता रहे हैं बिलाल शेख। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खाना काबा का गिलाफ यकम मुहर्रम को तब्दील किया जाता है, जिसके बाद नए गिलाफ की तैयारी का एक तवील मरहला शुरू होता है। गिलाफ की तैयारी का अमल तकरीबन 10 माह में मुकम्मल होता है। गिलाफ काबा, जिसे किस्वतुल काबा भी कहा जाता है, को स्याह रेशम से तैयार किया जाता है। गिलाफ की तैयारी का अमल गुज़श्ता 100 बरस से ज़्यादा से जारी है और वक्त के साथ साथ इसकी तैयारी में जिद्दत के साथ नफासत भी आती जा रही है। इस गिलाफ की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी खसूसी तौर पर तैयार की गई हैं। मलिक शाह अब्दुल अजीज़ के दौर में मारूफ खत्तात शेख अब्दुल रहीम अमीन किस्वा की तैयारी के अमल के निगरान थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, ताहम उनकी लाजवाल खिदमात के इतराफ़ में आज उनके इंतकाल के 25 बरस बाद भी गिलाफ काबा पर लिखा उनका नाम उन्हें जिंदा व जावेद रखे हुए है। गिलाफ की तैयारी के अमल में तकरीबन 700 किलोग्राम कपड़ा, 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी इस्तेमाल होती है। जगह मुहर्रम को किस्वा की तब्दीली के बाद इसके नए गिलाफ जो इसकी तैयारी का मरहला जो है वो काम शुरू हो जाता है और इसकी तैयारी के लिए जो कपड़ा है ख़ास तौर पे वो जर्मनी से इंपोर्ट किया जाता है, जबकि इसकी तैयारी के लिए दीगर जो मटेरियल है, जो धागा इस्तेमाल होता है, जो गोल्ड की तारें और दीगर सामान, वो इटली से मंगवाया जाता है। गिलाफ की तैयारी और सिलाई में 169 कारीगर हिस्सा लेते हैं, जिन्हें ग्रेजुएशन के बाद गिलाफ की तैयारी के लिए 9 माह का खसूसी कोर्स करवाया जाता है। दुनिया के इस मुकद्दस तरीन गिलाफ की तैयारी में 2.5 करोड़ सऊदी रियाल से ज़्यादा की लागत आती है। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मक्का मुकरमा। बहरी उमूर के वफाकी वज़ीर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा है कि बहरी मईशत के फ़रोग़ के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कायम करेंगे। कराची में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैरी टाइम चैम्बर न सिर्फ शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, माहीगीरी और समुद्री खिदमात जैसे शोबों को यकजा करेगा, बल्कि इससे सरमायाकारी को भी फ़रोग़ मिलेगा।
वफाकी वज़ीर ने कारोबारी बिरादरी को हर किस्म का ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा है कि BISP में मज़ीद तौसी करने जा रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद गरीब और मुस्तहिक़ ख़वातीन को सहूलत फराहम करना है। अब बेनज़ीर तालीमी प्रोग्राम और नशोनुमा प्रोग्राम के साथ साथ ख़वातीन के लिए बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम भी शुरू करने जा रहे हैं। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के शोबा इब्लाग के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। फिल वक्त आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान के ज़िला सोराब में एक दिल दहला देने वाक़े के हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोराब हिदायतुल्लाह बुलीदी ने दहशत गर्दों से मर्दाना वार मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद की नमाज जनाज़ा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा की गई, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान, सूबाई वज़रा समेत दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। शहीद का ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला कच्ची के इलाके भागनाड़ी से था। गुज़श्ता रोज़ भारत की सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों ने ज़िला सोराब में हमला करके मुकामी बलोच शहरियों को यरगमाल बनाया, बैंकों को लूटा और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलीदी ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए दहशतगर्दों का मुकाबला किया और मादरी वतन के दिफा में अपनी जान कुर्बान कर दी। नमाज जनाजा के बाद शहीद हिदायतुल्लाह बुलीदी का जस्ने खाकी उनके आबाई इलाके रवाना किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलीदी ने शहादत पर पूरे बलूचिस्तान में गम और गुस्से की फ़ज़ा है, वो एक मुहिब वतन, फ़र्ज़ शनास और निडर अफसर के तौर पर याद रखे जाएंगे। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से अब आपको अपडेट करेंगे। गुज़श्ता 24 घंटे में गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 284 ज़ख्मी हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गज़ा इस वक्त दुनिया में भूख से सबसे ज़्यादा मुतासरा जगह बन चुकी है, जहाँ 23 लाख लोग तबाहकुन भूख का सामना कर रहे हैं। इसराइल का गज़ा में ख़ुराक की रसाई को रोकना जंगी जुर्म है। खाने पीने की अशिया रोककर इसराइल फ़लस्तीनी शहरियों को भूख से मारना चाहता है। सिहोनी फोर्सेस ने रफ़ा में इमदादी सामान की तकसीम के दौरान मज़ीद 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 19 माह में इसराइली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 54,381 हो चुकी है। ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के शोबा अब्लाग में मीडिया के नए रुझानात के हवाले से मीडिया स्किल एक्सपो का इनेकाद किया गया। तफसील बता रही हैं सलमा कौसर। ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बच्चों ने बहुत अच्छे आइडियाज़ पेश किए हैं, ज़बरदस्त क्रिएटिविटी है और ख़ासकर जो AI जनरेटेड मीडिया कंटेंट, एनिमेशन, तो एक ज़बरदस्त इवेंट था। बच्चों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को यूज़ करके बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूज़िक वीडियोस, फैशन शोज, तो वो डिस्प्ले पे है और बहुत ही अच्छा सेटअप है। दिस Gen Z actually add volume and add essence and their own kind of creativity and feelings into it. आज के हमारे ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी इसी से रिलेटेड थे कि AI को किस तरह अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि AI की जो टेक्नोलॉजी है अब देखा जाए तो इट्स द फ्यूचर। ये नुमाइश न सिर्फ तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करेगी बल्कि जदीद मीडिया के बदलते तकाज़ों के साथ हम आहंग होने का अमली मौका भी फराहम करने का जरिया बनेगी। सलमा कौसर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नर्सों का आलमी दिन हर साल 12 मई को मनाया जाता है। इसी मुनासबत से इस्लामाबाद के अस्पताल पोली क्लिनिक में तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसील बता रही हैं सदफ अफसल। नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता अफराद को खराज तहसीन पेश करने के लिए पोली क्लिनिक में मुनक्किदा तकरीब में अस्पताल की इंतजामिया, डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमले ने शिरकत की। मुकर्रीन ने नर्सिंग के शोबे की अहमियत पर बात करते हुए कहा कि नर्सिंग एक मुकद्दस पेशा है और तमाम नर्सेज हमारा फख्र हैं। नर्सिंग इटसेल्फ एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसके बगैर हमारे हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता। डॉक्टर्स आते हैं, अपने मरीज़ को वार्ड में देखते हैं, नो डाउट उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर एक नर्स वार्ड में मौजूद ना हो तो वार्ड पूरे का पूरा जो है वो मिसअप हो जाता है। हेल्थ प्रोफेशनल वर्कर्स की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज किया जाए और उनको एप्रिशिएट किया जाए। नर्सेज ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वो आइंदा भी अपने फराइज ईमानदारी और लगन से अंजाम देती रहेंगी। हम उनके एज अ भाई बहन माँ बाप की तरह हम उनको डील करते, ठीक हो जाते, हमारे लिए वही बड़ी खुशी होती है कि ये हमारा पेशेंट ठीक हो गया। जी, नर्सिस के लिए भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, लाइक जैसे घर से जब आते हैं, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, उसके साथ हमें थोड़ा मुश्किल तो लगती है लेकिन मैनेज करते हैं। तकरीब में नर्सिंग के शोबे से मुंसलिक अफराद की खिदमात का एतराफ़ करने के साथ साथ इससे वाबस्ता ख़वातीन को दरपेश मसाइल और उनके हल पर भी बात की गई। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین، وفاقی دارالحکومت میں وقفے سے بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد اور گرد و نواح میں مزید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ تفصیل دیکھیے کنزا نقوی کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں وقفے سے بارش کے باعث موسم انتہائی سہانا ہے۔ بھیگی سڑکیں اور نکھرے نکھرے پھول، سرسبز و شاداب پودوں نے شہر بے مثال کے قدرتی نظاروں کی خوبصورتی مزید بڑھا دی۔ بارش سے درجہ حرارت میں بھی کمی واقع ہوئی اور گرمی کے ستائے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ راولپنڈی میں بھی بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جس سے جڑواں شہر کا موسم مزید خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع برآلود رہنے کے علاوہ آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ جی بالکل، پاکستان میں ایک بارش برسانے والا سلسلہ موجود ہے، جس نے رات گئے اور صبح جو ہے مختلف علاقوں میں بارش کی، جس میں بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی پنجاب، خطہ پٹوہار، اسلام آباد، راولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں بارش اور بعض علاقوں میں آندھی بھی چلی۔ یہ سلسلہ جو ہے مزید 24 گھنٹے پاکستان کے بالائی علاقوں میں موجود رہے گا اور یہ مزید بارش کرے گا۔ اگلے 24 گھنٹے یہ بارش کر کے یہ سلسلہ پاکستان کے علاقوں سے کافی حد تک نکل جائے گا۔ موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد سمیت بالائی اور وسطی حصوں میں آندھی اور تیز بارش کے باعث کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ عوام موسم کی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے ساتھ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ کنزا نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یوم تکبیر کے حوالے سے پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز اور پی ٹی وی ورلڈ کے درمیان دوستانہ کرکٹ میچ کھیلا گیا، جو پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز نے 8 وکٹوں سے جیت لیا۔ راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں پی ٹی وی ورلڈ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 22 اوورز میں 149 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کپتان احمد نواز نے نصف سینچری سکور کی۔ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے کپتان محمد ابراہیم ملک نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ حسن وقار نے 2 جبکہ محمد آصف، کاشان علی اور پارس اکرم ڈار کے حصے میں 1 وکٹ آئی۔ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز نے 150 رنز کا ہدف 19.5 اوورز میں 4 وکٹوں کو نقصان پر پورا کر لیا۔ محمد ابراہیم نے 18، عمران شہزاد نے 42، حامد نذیر نے 35 اور حسن وقار نے 9 رن سکور کیے۔ وجاہت علی میر 25 اور خاور 6 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ احمد نواز اور کاشف مجید نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 سیریز کا تیسرا اور آخری میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ مقابلہ رات 8 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ سیریز میں گرین شرٹس کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ پہلا میچ پاکستان نے 37 رن سے جیتا، جبکہ دوسرے میچ میں 57 رن سے کامیابی حاصل کی۔ دوسرے میچ میں گرین شرٹس نے 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش کی ٹیم 19 اوورز میں 144 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ 74 رنز کی اننگز کھیلنے والے صاحبزادہ فرحان پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔